Hi mga kabisaya, may adlaw no. Gusto lang ko mo react gamay interview ni Dina Wong with Kim Chu. Gipangutan na siya kung kabalo ko ba siya mag binisaya. Unya, yang tubag kay dili na kay 7 years naman ko diri sa Manila. Ana siya. Honestly, nakatawa ko gamay. Pero at the same time, nakapamalandong pud ko. Kay ako, 7 years na pud ko diri sa Manila, pero kay ba ko magyapon ko magbinisaya. Oy, maayo pa man gani ko magbisaya kaysa Tagalog, no? Para nako ha. Ang pagka Bisaya, dili ginamawa nato. Kay lang dugay na ka sa Manila or dugay na ka sa lain lugar. Ang ato mang pinulungan, parte na sa atong identity. Parte na sa atong identity. Kung imo man gud siyang gihugugma o ug imo nang gi-practice, dili gyud na mawala. Wala ko mga way ha, nirespeto gihapon ko ni Dina. Maybe na pressure lang siya adto nga moment. No, pero mas maayo unta kung ma-embrace gihapon nato kung asa tagikan. Kay bisag asa ta paingon, ang pagkabisaya nato, dala na gyud na nato. So para sa atong mga Bisaya nga naa sa Manila or sa abroad, padayon lang yun ta sa paggamit sa atong pinulungan. Kay kung kita mismo ang muingon nga di na ko kabalo, kinsa pa mang mahabilin. 'Di ba? So mao na to guys.